Bortadi an ba hula ba yit nan njika timna ko Gérard Kali kikubeka ji Cyril Eliman Kali duwo yi Seju duwo kuna na Seju yo ahangal katupano kolan parce que de winku on ba hula yingu yo nata surtout on ba jeune yingu yo no nata yingu yo ko yanga yedo seb nga ba nata wo moto ka he jono neji ka dokar bandu ko dam dana yo king meke on nga bukati machine ka hakiba lemp makan atun kun king juki on ba jeune min jukun aye me o kolan abit da kati agutan te ado nyanga do imonga ji réussir kame ko ko don kan shanga aduwan yakana ji a njiriye ye ten a win on kan kan yinte do video di katuba nya na win na ngal a atash o nga ngali aussi alo nga nena chaque nyang ame ko ngali chaque nyang ame ko ngali kan shanga duwan an bukula an ba jeune o mundo o tami won't peji e lamp o ko bin ka ganyer fa machine ba lamp na tani ba woy bala mo ba kay takay sumi a investir nugun karo ko ni par exemple de papa inan anugun karo ado tu e tani ba duki ba bani alonga poko lempo yik lempo charlatit ka me ko doli yo ki marketing de réseau ki habi balo ko ji marketing de réseau ay yik neji ka ji along asentu ka tutuka fet imo ka tutuka fet ki mo one ka ji long kak on ka len ka de ka ne ka ya tik am sina ganyer ki asum o manji iwuti de inura bunura me ko won ba yanga ji ka bi yeng ba kasa mo ka wap ba kasa balombo de basar po abukasa balombo de ba tamana ni jimo do ba jono kenya ka bin kan no nu bukase baka do bu tubu wek wo nyaayu ntoi an ko kin ka kan ko ke portable on fait pour que portable ko an yi que portable ka yu ka yiti whatsapp ka tine ba sentul ka do audio alors que portable ka ni facebook te internet di pune whatsapp il faut que yen nu crédit et bine et que passe di internet ba nida il est di google passe di internet ba nida il est native facebook passe internet ba nida e ro ka nida ka wina senu ka ji e tupo ko ji facebook de balidi aka jaji ni jinan nena dum do wo marketing du da ko sotti lon ki da habi da pat na société nak ya ko ji Qnet fokon tupano ko Qnet da o do wuti de Qnet da o do wudo société do nour me de tam o po ji barade nyiri ye tente de tam pado 400,000 francs pour yine jump kay takada kalo nyalo ngay ka be sa kata kido da wuti de pana sibati da wuti ya ka ji do de franc-maçon do nga tilen pana sim do nga tilen mais da tam alonga nyanga ka bikado ko be kay takamata ya akelo do FFJ damoto do ka do société do we ko de pro yo ngi nura mais be tampi de ka aussi pas mais de nura ta nura kaksho de que produit pampa ya ka discount ki ya ka ko nura pampa te potu ko no pampa te potu wa ko nyaay nuka ka aussi ka nura de inura mokni ni so te jangati nyati ane do crow 1 da pisa do C R O
W, D, ato 1. 1 comme 1, 2, 3. C, R, O, W, D, 1. Donc, crawl 1. Crawl veut dire foule. Donc, c'est une entreprise de foule. C'est une entreprise de foule qui a drainé des foules et des foules. Ntebanya fait tout le monde benétide. Parce que dans le beau coin, on y a un Bitcoin. Bitcoin, on want for nothing. Banyam sik benétide, man gagne une sorte de anéjide. Ba kanten en milliards et des milliards. Parce que nous avons une action qui action là qui le lungo par 100 euros, qui met 125 euros, qui met 200 euros. Qui que action on a 1000 actions et qui t'a été pour tout. Quand on y a un petit truc, on y a un l'interpréteur doit être internet. Dans une con, notre truc le t'a été internet, on doit le ton. Au courant, il ouvre le compte de nous, il est compte de nous ouvre de te débarquer. Il va appeler action une collègue t'a été nous et qui retire de banque. Quand on want to crow one. Kayi ka tina na jaka ji wonyanga anga kame osi ayina kayiti Google ka pi scroll one but tupa wisi a win ko wonda won ba hula kinga jinga jon nata ngumba jenel parce que namba bo bi nga bi noram ba jugun a tuk ba jugun ma anke rêve a shawi rêve yinu yonwe yanga doka tokino ba jugu ba yako ji yaay juk ikay diplôme bu noura yeyew lempi ko lepp noura isa ko lepp noura ak ñaay dekk dugse a jugna sina ji han ko sa ji han ka lo ji han ñaay dekk dugse dekk dugse ilungi niw ka to inga ka niw karo kon ñaat inu ak tuba bu kat mais du moto non iref moto yo inura de mais yu moto yo yon comporte wi ñanga janga ko shal ñanga ko shal ko week parce que na lemp moto on na lemp nga jako jo on a lemp yinka lempo salaire moto non o le kan salaire do ran dem di no ado ke dépense e janto pour ko porte l'école ko na pour kura ko na pour mer ko na pour ko de ke pintu no kato kik luiro location ka ka prendre transport dino doka yero ko lemp ka bi ina bi fone ko yam si sa lañu de ba wala ida ba de am dubbo net ko du ko 0 francs du mutul ba yamba ji mo pauvre mo pauvre ci société e kala wo yi kaken kanga ji di hina ne jika hank do ay peut être classe moyenne yi meki li yek salaire dino ado dépense mo fep alu ko porte l'école alu go manen awlu ko to ki ko pinto alu ko si ako ko nga hanka joto di banque do yamba ji do nyango moyenne do ba nyambo moyenne dans la société en changa yok yamba ji un richard alu ko lo ki penne salaire ko lo ki penne salaire iwi won ko yina to pati ko yimo se do yina to ka to ni ko andi karo ina ko nyango richard undi iwi salaire do pedi do ka ha do na nga dowe adona nga dowe comme tamsi aluka to hakaya hanko mutayu ko yibi hanko aduk di bank lo ka jejia ahaye nugu yiba jamaji actif ay société donc ko ji bon crow one da wone part da wone action ka ba nga nugi action yino yindi action yino ki helemp ilempa itaka kay taka no kay nugu action yino action que lempa itaka ni taka me nugu action yino te action do lungo sum ka do wapi action yino awonta nga anke itaka yi amba nyango riche amonto nga hinon ade ka do khum duk anugi to yino ngala pour nugu ye ka ko luy ka taka angala nunka ka luy ka anoko tieti akeke taka
kijk en je onbegonnen. Ngata ngeten, habes kus. Ai société bik banyak ba yo franc-maçon. E wi wo nga pona franc-maçon ko da franc-maçon. Et tu le Jésus tu cœurino. Alors tu cœurino. Now, you don't know franc-maçon on a franc-maçon. Ntu nyanga bel ba ya bi ngi ni franc-maçon. Man ko ni da. Ado nga antu pilki ni da. Alors me franc-maçon pena ngala fi ngi fi. Me du ko ngal wi no wa. Wo faible ko hamta. Qui banyak ba dokoro krawan parce que il implème ka dokhum ina yele ka yok ina ka ha ki taka kalo ko ni ko to mo ko ki ko sumi ko mu frenga pene ngi sumi ko ko ni diti yik ha ka ko pene ka yanana wa ka jotto kak wo do ko ni ka crown ko da ji nu ko ba yip ne de pour 80,000 francs de yik neji a pis nous tim dans poti de parce que aucun niveau de 80,000 francs aucun niveau de 230,000 aucun niveau de 580,000 aucun niveau de 1,750,000 aucun niveau de 3 millions banyamba de 3 millions de ya ne 1 million et quelque nyano ne 500,000 mais 8 chanin de 80 ina ki ka bante de baka il y 80 il y a que bandi baka parce que il y a 80 maintenant ba ha jukka no hum di wi ko don ko do kay taka ci internet hum di ko don do te do ko kay taka do marketing en ligne maintenant no kay taka ba jukka no aussi jibu don ko tina nyang aussi yibu ko don ko tina nyang ado sin ko ke jakko ba jukka no kay management yimi do ko manager groupe bino yire ke banya bi kino ke bokki ki pisa nya ki bokka fet kino humni manager mbaka humni do baka pour yina ko busi ba ki taka aussi am be sine gagnir be si dul ba jakko yi ba jukko no o shanga jukko no do monto no ma ji e wi jukko nji janke le ko ke juk ka penka lew lemp ba yi bi jukko ba wulu action pour wi yilna e dokal e lemp na won lemp ino ba ten wulu ko ten lemp ino aji donc lemp ko be didio jibi hilo ju janto yeka jar e jar ko pano tako wi kapsu takal ki yeke do bo kol bi no bi men ki lunga do ron dino lunga do ko wap kan nunda ka kropa han kida wo u shanga do bo kol bi no muto mo ba ya jon ko do ko do bo kol bi no kale bi ko lepo kale bi ko lepo an do bo kol bi no do kale bi ko lepo Yidi do mo to acha du ko lemp pranto acha bri yidi do ko lemp du ba ya do ko lemp no one no pie bu suy bi no mikiya de mo to ndo wole tina nyanga lo haja ko jon ko yele tina nyanga ni le ti 80,000 fona tina ba nyam lo ko nyano ka wiri ka ko tupu mo baradi ay be neji ti ka fet kino ba peut au montant 125 euros kawulo 125 euros doit une valeur de 87,000 francs il y a 87 mois il look takay ide jongi look takay ni jo 87,000 francs de kamuto look takay wi ne jo encore on ka kala kay ji nyanga lo kay wi nyalo ka bineti e kak yi ji que 10% bonus non de kak aussi be wuro 10%. Et quand la canine est dit, mangal ni ou les plombs de toi, mon petit nyangalo, mon petit nyangalo. À toi de prendre 2,5 euros kawolo. Alors, prendre 40% du sopa, mais il dit, n'y a pas. Nous société longue, oui, non. Aïe, bien, n'y. Parce que pour une société longue, et même, il y a de publicité. Publicité, il y a de télé, d'autres bacs. Quel que c'est bac et taka. À quelle société, mais et bodo il veut sing par le foot de un ngalon au lieu de cloche de nous par le foot année de baka mais rien ku yina do sing par le foot ti baka qui me dit ngal portable comme Jumia bon de carte mais comme Jumia Jumia yana do il en ligne il est commandé portable nous portable de baka en ligne vous me ti jude
Bon, il y a un portable, et nous, on est en ligne, quand il est bâti, tu portable, encore il faut volume locaux aussi. Bon, 40% dit parce que oui, il y a une plateforme, il y a une plateforme, il y a une dossier montant. Parce que il y a achat yang ado hang il y a tina nyano kakaji ah njika do achat do koda dana nora kai bibine avec avec cabinet kam ya kaji bonus yum to be hulu yibik ni no manya hang ngi baka bika do kak entreprise dino ba yibaka yan te kay ka banto haba yi ba créer entreprise di wi di meme banya kak do de publicité banya kak do ko bika do be nu publicité wi da ko bika titu taka un crow wande sanga wo ngra jakko ma jere dollar ya le do banya ko sanga ni de biki États-Unis banida biki Canada banida biki France banida banya fe banida kunu no longo akri ni de aho de partner franc-maçonnerie ngiri yede ye win mo kobi nan yere win mo kobi nan de partner franc-maçonnerie banya ma ke jako nin franc-maçonnerie lo dan wona dinji yangi win da wona de pokki long mais di yangi windi parachute da wona dina kakaji FMJ bon awapi anoyo awapi i disque bon ko bon kak bon c'est différence bo kundi bo wap buko on ki ngok wap buko ko wanda an ko buko aba bi ko wanda don internet tu portable di wona non du do dono ya ki bani no force ak 1 million e kay do ka ne kak alem pa ke taka yiken kay banque kay yanke taka yino ko sikabi ka doka fir kino ni no kolon woda ngtanya pro ko jinto yi ngetep du ko ring men ke jika ko lemp ka yo lemp ba ka bo tu o lemp moto ngo jinto lu nga ket fan pension du ko don porte ki men yu nga yank retraite capital de du cap du nga yank retraite lu don poti imagine to jinto lu nga ket fan lu nga do paron poti capital de décès yana wolu du moto non da de ka bëb hoto bayim lu ko juk ba ka zéro ka zéro hiten wi yanti di mutandi akay taka chaque word taka jot ci continue chaque heure taka jot ci continue ina ko lu nga ket ba pot ba lu ko taka moto lu ko serve pot taka moto lu ko serve pot pour lu joju ko faan parce que ket la yi ba ñambo hotel fet kino ba ko dondo damutana on kay kanyi nji général kali de tupan on do ngak ne fi YouTube neke 10 ba Sénégalais ba am penu ko yima bi ni ki kanet ki bi un rapidement qui m'a détecté de bico tu pourquoi il est doutan et pourtant dans on doutan politique ba da wutu mais de temps pene pas soumis ta con mais je ba kay ta ka ma dit reason it matter mais yuti ça dit que nyanga longa meme internet a créer Bill Gates wa créer monsieur winon ko ngi on a franc-maçon en créant Facebook on a franc-maçon en créant Google on a franc-maçon en créant WhatsApp on a franc-maçon kon wi yelente gagnente on a franc-maçon en créant l'école kon on a franc-maçon gouvernement de franc-maçon no kunu ngelemp na tanyen ni franc-maçon yamata ya na franc-maçon yito ibitiwi yika meki on a franc-maçon abitiwi franc-maçon into bitiwi yika meni franc-maçon de bitiwi njika timo je sais en connaissant de ce cours franc-maçon bitiwi mais c'est franc-maçon bitiwi franc-maçon ne prend pas n'importe qui yibi janto win yibi pu janko bo pot ka kolon ka ngo soto makano ba se bu wuto e ko ba noran baka ki franc-maçon bo ba ten nyaabe be meke i awoda i aw nyaaka du ko tibi nyaako woek ba ni ba nje n'importe qui ba jenji ba yeba nyambo super doué bi nyambo ma ko so ba nyambo ba yine ko nunko ka bouleverser le monde ba nyama jey kayana mais ba franc-maçon poeba on nga say yere ji jun say lempre on de franc-maçon pay
ya ji yun saye lempna und franc-maçon pa ya ji yun jumpla lempna und franc-maçon pa ayina yana ka dun ha na wutene ko ya nte ko la abulal yam yona franc-maçon ki takayino afing in maksab yang yona franc-maçon ki ta afing in tenamo nga duglu ko fet ombo hula nga duglu ko fet nga tola shal atungu shal yang do ko fet o lu won fa na franc-maçon nana mehekak nga taman ombo hula tete ngi pdo ngi kun ka jinga do société kun jot te ngi kun ayi nga regrouper chalo pe jing ngodo groupe ni non ngi do ko wan ngi pdo do wa parce que blo may ba junt parce que takay wangi o ba ju o ba kre taka ba do ko junt di mo ba kay taka ba ka junt asang marmanta a terre akay taka ado société mo ndokelo nga nata fanga nyanga on ame nyama nata du ko atodi ko jiba yuke bo franc-maçon on kama yero do wi moto wi parce que wala ando kay taka moto aji do franc-maçon kan yero ko moto wi e li lo ka to ko wek ba ji ye prena taka to eskando kimi eskando na franc-maçon pa won kre nata maka ngeten ko en ko on bugula nata mata ko ko kro wanda antam nin kongolo 80,000 francs wuli action yino wuli actif yino i wido ko yi krenya nga ti banga tu ko kay tak krenya ti banga tu kay tak chaque nyanga ti yo 2,5 euros chaque nyanga ti yo 2,5 euros 10 euros par semaine iti nya bakr ba yako ak ba kay bonus lo i bibi de tak nya bi ti yo i kay point yino i kake ko tak ingala ki riti tak yino di banque ingala action yi ka kay kana kay wapia action tete ko katindine do 2,49 euros. Banyama même Bitcoin. Hankede. Te ko convertir en Bitcoin. Donc 2,49 € chaque action. En tout cas, ngaya te dina ko jiu subal jiu ngimis ngiteb do 5 euros. Te dina ka yeke ka do 100 euros. Do 100 euros on dit takay ikre ça ak 1000 actions do il que 100,000 euros. 100,000 euros donc combien de francs CFA? 100,000 euros combien de francs CFA? Beaucoup pas natin. Natine en tout cas to, nata en tout cas to. Au numéro 77 566 32 72 nyanga longa doing ka tu peux sikaba. Au numéro 77 566 32 72. Numéro 77 566 32 72. Numéro 7 5 6 6 3 2 7 2. Ok, merci beaucoup.